आपन को फेवरेट यूट्यूब चैनल ओडिशा ट्यूटोरियल को स्वागत करुछि। आजिर वीडियो रे आमे लोकवाणी एवं रूढ़ीर टोटल 40 टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आलोचना करिबा, जहाँ आपनकर एआरआई, फॉरेस्ट गार्ड, अमीन, एक्साइज कनेस्टेबल एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट रही। जदि लोकवाणी किंबा रूढ़ीरू कौन सी क्वेश्चन आसे तेबे एही प्रश्न मानक भितरु आसीबार बहुत चांस रही। मैं आशा करुच्ची भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए एवं नोट करेंगे। तो चलतु आज भिडियोटी को स्टार्ट करवा। कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताहाकू कौन कहा जाए? ऑप्शन ए प्रवचन, ऑप्शन बी सूक्ति, ऑप्शन सी रूढ़ी, ऑप्शन डी कौन सीटी नुहे। प्रथम क्वेश्चन को भल से बुझंतु। गोटे शब्द निजर अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी जेतेबेले स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे ताहाको आमे कौन कहिबा? रूढ़ी बोली कहिबा। गोटे उदाहरण देखंतु, अरण्य रदन। यार अर्थ कौन? वृथा प्रार्थना। अरण्य गोटे शब्द एवं रदन गोटे शब्द। अरण्य रदन जेतेबेले मिसी जाउछंती सेतेबेले तांकर स्वतंत्र अर्थ प्रकाश हेउछि कौन? वृथा प्रार्थना। तो जेतेबेले गोटे शब्द कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे ताहाको आमे कौन कहिबा? रूढ़ी बोली कहिबा। रूढ़ी कहा जाए। यह होची आपनकर रूढ़ीर डेफिनेशन मने रहिला। नेक्स्ट, श्रवण कुमार वृद्ध पितामातांकर डैश थिले। शून्यस्थान पूरण पाई केउ रूढ़ीटी व्यवहार करा जिवो? ऑप्शन ए रे रही अंधर लौड़ी, ऑप्शन बी रे रही अहीन कूल संपर्क, ऑप्शन सी रे रही ओडिया गजा, ऑप्शन डी रे रही एक घरकिया। सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए अंधर लौड़ी। श्रवण कुमार वृद्ध पितामातांकर अंधर लौड़ी थिले, अर्थात तांकर सहायक थिले, तांकर सबु किछि सिए थिले। काहेकि तांकर बापा माँ अंध थिले, ये सबु किछि तांकर करुथिले। जो अंधर लौड़ी तार अर्थ कौन? अंधर लौड़ीर अर्थ होछि असहायर साहा। से माने जेहेतु अंध थिले तांकर सहाय किछि थिला कि, तेणु तांको पुओ श्रवण कुमार ही सबु किछि थिला। तो यार अर्थ मध्य आसीपारे जे अंधर लौड़ीर अर्थ कौन? अर्थ होछि असहायर साहा। अरण्य रदन यह क्यों अर्थरे व्यवहार करा जाए? ऑप्शन ए अरण्य रे रदन, बी निर्जन स्थान रे रदन, सी दूर रे रही कांदिबा, डी वृथा प्रार्थना। सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी वृथा प्रार्थना। गोटे उदाहरण देखंतु। रावण निकटरे सीतांकर आकुलता अरण्य रदन रे परिणत होइतिला। अरण्य रदनर अर्थ हेउछि वृथा प्रार्थना। रावणଙ୍କ निकटरे सीता जेतेबेले आकुलतार सहित प्रार्थना करथिले जे मते नै रामଙ୍କ पाखरे छाड़ी दियो, से कौन ताहाकू शुणिथिले कि नाई ना, तांको प्रार्थनाटा वृथा थिला। तो अरण्य रदनर अर्थ हेउछि वृथा प्रार्थना। मने रखंतु। भाई भाई मध्यरे अहीनकूल संपर्क सृष्टि हेबा उचित नुहे। रेखांकित खंडवाक्यटी केउ अर्थ को प्रकाश करे? जो रेखांकित खंडवाक्य केउटी? अहीनकूल संपर्क। ऑप्शन ए रे रही अही ओ नकुलर संपर्क, बी रे रही अही नकुलर युद्ध, सी रे रही साप ओ नेउलर युद्ध, डी रे रही घोर शत्रुता। अहीनकूल संपर्कर अर्थ हेउछि घोर शत्रुता। मने रखंतु। अलना कथा यह क्यों अर्थरे व्यवहार होइछि? ऑप्शन ए जेउ कथारे लुण पड़ी न थाए, ऑप्शन बी जेउ कथा असत्य उपरे प्रतिष्ठित, ऑप्शन सी मूल्यहीन कथा, ऑप्शन डी अनावश्यक कथा। सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी मूल्यहीन कथा। गोटे उदाहरण देखंतु। तांकर से अलना कथा शुणिबाकू मोर बेल नाही। अलना कथार अर्थ कौन? मूल्यहीन कथा। आमे कहि थाउ तांकर से अलना कथा शुणिबाकू मोर बेल नाही, जो कथार भैल्यू किछि न थाए। अकल गुडुम निम्नोक्त केउ अर्थ को प्रकाश करे? ऑप्शन ए रे रही बुद्धि बणा हेबा, बी अकल गुडुम हेबा, ऑप्शन सी बुद्धिमान हेबा, ऑप्शन डी कौन सीटी नुहे। सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए बुद्धि बणा हेबा। गोटे उदाहरण देखंतु। अकिल बाबू मिछ कहूथिबा साक्षी को प्रश्न पचारि अकल गुडुम करदेले। अकल गुडुमर अर्थ कौन? बुद्धि बना करदेले। जड़े साक्षी आसीथिला मिछ कहीकि ठकीदेव बोली, किंतु अकिल बाबू मिछ कहूथिबा साक्षी को प्रश्न पचारे एवं तार अकल गुडुम करदेले। सी जो बुद्धि बनाई
ତାହାକୁ ବଣା କରିଦେଲେ, ବୁଦ୍ଧି ବଣା କରିଦେଲେ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ, ଏ ଘରର ମାଉସୀ ସେ ଘରର ପିଉସୀ ହେବା। ଅପସନ୍ ବି, ଏ ଘରରେ ମାଉସୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ଘରେ ପିଉସୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି, ଏପଟେ ସେପଟେ ଛିଦ୍ର କହି ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଡି, ମାଉସୀ ଓ ପିଉସୀ ଉଭୟ କାମ କରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ମିଲନ ନାମରେ ଏବଂ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମଣ୍ଟୁ ନାମରେ। ମଣ୍ଟୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମିଲନ ବହୁତ ଖରାପ, ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ତାହା ମୋ ପାଖରେ କହିଲା ଏବଂ ମଣ୍ଟୁ ଗଲା ମିଲନ ପାଖକୁ ଏବଂ ମିଲନ ପାଖରେ କହିଲା ମୋ ବିଷୟରେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତାର ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ସବୁ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଟୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହି ସେ କହିଲା, ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମିଲନ ପାଖକୁ ଗଲା ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିଲା। ମାନେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ବି ଭଲ ହେଲା, ତା ପାଖରେ ଭଲ ହେଲା, ଛିଦ୍ର କଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ଅର୍ଥଟା? ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ମାନେ ଏଇଠି ଆଇଲା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିଲା, ସେଠି ଗଲା ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କହି ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଲ ହୁଏ। ସିଏ ମଣ୍ଟୁ ଏଠି ବି ଭଲ ହେଲା, ସେଠି ବି ଭଲ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ। ସେ ପିଲାଟି ଅଳିଆରୁ ଗଜା ରେଖାଙ୍କିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ରେଖାଙ୍କିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କେଉଁଟି? ଅଳିଆରୁ ଗଜା। ଏହା ନିମ୍ନ ଅର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ ବା ସିଆଣିଆ। ବି, ଅଳିଆରେ ଥିଲା। ସି, ଅଳିଆରୁ ଗଜା ହୋଇ ବାହାରିଲା। ଡି, ପାଠ ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ହେବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ ବା ସିଆଣି। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ରେ ଜନ୍ମରୁ ଚାଲାକ ବି ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ସିଆଣିଆ ଯଦି ଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ସେ କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ? ରେଖାଙ୍କିତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ, ତା ନାଁ କପିଳା। ବି, କପିଳା ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ। ସି, ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। ଡି, ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତୁମର ରୋଡ଼ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଦେବୁ, ତୁମ ଘରେ ପାଇଖାନା ବସାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ପାଣିର ସଂଯୋଗ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥରେ ଜିତିଲା ପରେ ତାହା ହୁଏ କି? ହୁଏନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କଥା କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। ତୁମର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ, କୁମ୍ଭୀର ପରି ପାଣିରେ କାନ୍ଦିବା। ଅପସନ୍ ବି, କୁମ୍ଭୀର ପରି ଶୁଖିଲାରେ କାନ୍ଦିବା। ଅପସନ୍ ସି, ଛଳନା ବା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି, କୁମ୍ଭୀର ପରି କାନ୍ଦିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଛଳନା ବା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତୁମର ଗୋଟିଏ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଈର୍ଷା କରୁଥିବ, ତୁମର ବାଇକ୍ଟା ନେଇଛ, ସେଇ ବାଇକ୍ଟାର କିଛି ବି ହେଲା, କ୍ଷତି ହେଲା, ସ୍କ୍ରେଚ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କହିବ ଆହା ତୋ ବାଇକ୍ଟା ସ୍କ୍ରେଚ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଆହା କହିକି କହିଲା ସେଇଟା ତାର ଆନ୍ତରିକତାରେ ନଥିବ। ସେ ମନେ ମନେ କହୁଥିବ ଠିକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ଠାଉରିଆ କହୁଥିବ ଯେ ଆହା ତୋ ବାଇକ୍ଟା ସ୍କ୍ରେଚ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ କହୁଥିବ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ଈର୍ଷା କରୁଥିବ, ତୁମେ ନୂଆ ବାଇକ୍ଟା ନେଇଛ, ଈର୍ଷା କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆହା ନୂଆ ବାଇକ୍ଟା ଯେଉଁ କହୁଥିବ, ଆହାଟା ତା ଆନ୍ତରିକତାରେ ନଥିବ, ସେ ଉପର ଠାଉରିଆ କହୁଥିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଘର ଢିଙ୍କିତ କୁମ୍ଭୀର କହିବ କାହାକୁ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସମୂହ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଘର ଢିଙ୍କିତ କୁମ୍ଭୀର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘରର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପାଲଟିବା। ବି, କୁମ୍ଭୀର ପରି ପଡ଼ି ରହି କାନ୍ଦିବା। ସି, ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପରି କାମ କରିବା। ଡି, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତନର କାରଣ
घर ढिंकी कुंभीर हेले से काहाकू दोष देवे। जदि दी भाई भितर शत्रुता थिबो एवं अन्य गोटे भाई को मारिबारे आउ गोटे भाईर हाथ थिबो तेबे बापा माँ काहाकू कहिबे। सेही समय आम कहिपारिबा तांको भाई तो पतनर कारण घर ढिंकी कुंभीर हेले से काहाकू दोष देवे। बुझीहेला ना। नेक्स्ट, गोटे चाउल रे गढ़ा एही रूढ़ीटी क्यों अर्थ प्रकाश करे। चाउल परी निखुण, अरुआ चाउल परी सफा, आद्रु भांगी नथिबा चाउल, अति सुंदर। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी, अति सुंदर। गोटे उदाहरण देखंतु, पिलाटीर रूप बाहुनिबाकू किछि नाही, माने ताकू बाहुनी पारिबनी, तार कोनोसी अंग गोटे खराब नाही, से पर गोटे चाउल रे गढ़ा माने अति सुंदर। बुझिएला। गाँ सरपंच टाउटर हरि मिसे सबू नाटर गोवर्धन रेखांकित अंशटी क्यों अर्थ प्रकाश करे। ऑप्शन ए, अनर्थर मूल, बी, से नाटक करी जानती, सी, से गोवर्धन टेकी जानती, डी, नाटक करे गोवर्धन भूमिका ग्रहण करती। सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए, अनर्थर मूल। बा को बता क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन ए, बा आसिली बता देखाइबा, बी, बा को बतारे बारण करिबा, सी, बता बा को अटकाई न पारिबा, डी, क्षण आश्रय। सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी, क्षण आश्रय। गोटे उदाहरण दे आपको बुझेबी। महाबात्या अंचल रे मुंड गुंजिबाकू लोक माने तैयारी करथिबा झाटी माटीर घर गुड़िक बा को बता परी माने क्षण आश्रय देई थाए। जेतेबेले महाबात्या हुए बड़ बड़ घर सबू भांगी जाए, से समय से जो मुंड गंजीबाकू झाटी माटीर घर करते सेटा जिते नष्ट होई न थाए से आश्रय नियंती, अर्थात क्षण आश्रय नहीं थांती। तो सही समय आम कहीपर महाबात्या अंचल रे मुंड गुंजीबाकू लोक माने तैयारी करथिबा झाटी माटीर घर गुड़िक बाकू बता परी। बुझीला। आखि रखिबा यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन ए, लक्ष्य रखिबा बा जत्न नेबा, आखि को नहीं रखिबा, सी, चाहिबा, ऑप्शन डी, आखिरे देखिबा। सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए, लक्ष्य रखिबा बा जत्न नेबा। ऑप्शन ए रे जो रही लक्ष्य रखिबा यह मध्य ऑप्शन रे थाई पारे किंबा जत्न नेबा मध्य ऑप्शन रे थाई पारे। सेहिति मु दुईटा जाक एथिरे आपनको देइछि। एई क्वेश्चनटा बहुत इंपोर्टेंट, निश्चित मने रखिबे। धर्म प्रचार नारे अनेक बिराड़ी वैष्णव बा बोक धार्मिक साधु रूपरे समाज रे बुलुछंती। रेखांकित खंडवाक्यटी क्यों अर्थ प्रकाश करे। बिराड़ी वैष्णव बा बोक धार्मिकर अर्थ आपको यही क्वेश्चन रे देवा पई पड़िबो। ऑप्शन ए, बिराड़ी वैष्णव हेबा, बी, बिराड़ी गेरुआ पोशाक पिंधिबा, सी, बिराड़ी चिता तिलक मारिबा, डी, परम ठग। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी, परम ठग। बिराड़ी वैष्णव बा बोक धार्मिकर अर्थ होची परम ठग। ए कार्यटी करिबा तुम पक्षर डैश पाठ ए डैश रे क्यों रूढ़ीटी हेबो। ऑप्शन ए, टंका कर, बी, कड़ा कर, सी, काठी कर, डी, पैसा कर। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी, काठी कर। बहुत इंपोर्टेंट, निश्चित नोट करिवे। ना करिबा यह क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ए, सुनाम अर्जन करिबा, बी, ना को चारियाडे लेखिबा, सी, ना को प्रचार करिबा, डी, कोनोसीटी नुहे। सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए, ना करिबा। जेतेबेले जने आईएएस पाई जाउछि तांको बापांकर ना करूछि सी आमे कहिताउ ना, तो ना करिवार अर्थ होची सुनाम अर्जन करिबा। कुहुड़ी पहरिबा यह क्यों अर्थरे व्यवहृत। ऑप्शन ए, कुहुड़ी रे पहरिबा, बी, कुहुड़ी छाड़िबा परे पहरिबा, सी, वृथा परिश्रम करिबा, डी, अल्प समय रहिबा। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी, वृथा परिश्रम। कुहुड़ी पहरिबार अर्थ होची वृथा परिश्रम। निश्चित मन रखी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। से मते चिता काटी देला रेखांकित पदटी क्यों अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन ए, चिता आनी लगेइबा, बी, कपाल रे चंदनर टीका लगाइबा, सी, ठकी देवा, डी, सुंदर भाव मुंडरे चंदन लगाइबा। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी, ठकी देवा। से मते चिता काटी देला यार अर्थ होची से मते ठकी देला। नेक्स्ट, तांको घरे चोर पशी कलाकना बुलाई देले रेखांकित पद क्यों अर्थ प्रकाश करे। ए, कलाकना आनी घरे बुलाइबा, बी,
କଳା କନା ଘର ଦୁଆରେ ବାନ୍ଧିବା, ସି ଘରକୁ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଭୂଷିତ କରିବା, ଡି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ। ତା ବାପା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଡେସ୍, ଏହି ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଗଲେ, ବି କାନ ବୁଜିଲେ, ସି ଆଖି ବୁଜିଲେ, ଡି ସମ୍ପରିଗଲେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଖି ବୁଜିଲେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସମୂହ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ତିଳକୁ ଆଣି ତାଳ ପରି କରିବା, ସି ରାଶିକୁ ଆଣି ବଡ଼ କରିବା, ଡି ସମ୍ପର୍କ ବିହୀନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟକୁ ବଡ଼ କରିବା। ନେକ୍ସଟ। ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଏହି ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ଝାଳ ବୁହା, ବି ଠକି ଆଣିଥିବା, ସି ଯୋଠେଇ ଆଣିଥିବା, ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଝାଳ ବୁହା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଝାଳ ବୁହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ତାଙ୍କର ଡେସ୍ ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ, ଏହି ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଭରମ, ବି ହୁଙ୍କା ପିଟା, ସି ଚାଇବାଡ଼ି, ଡି ବିଚାରହୀନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହୁଙ୍କା ପିଟା। ହୁଙ୍କା ପିଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ନେକ୍ସଟ। ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, ଇଂରାଜୀର ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବଳ ଅଛି ଯାହାର ସବୁ କିଛି ତାହାର, ବି ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାର, ସି ଆମ ଗାଁ ନଡ଼ିଆ ବଳ ଥିଲେ ଗଡ଼ିଆ, ଡି ଡେଣାରେ ଯଦି ଅଛି ବଳ ସବୁ ଅଧିକାର ଏକାତାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାର। ନେକ୍ସଟ। ଏ ତ ଡେସ୍ ଆଜି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ? ଏହି ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ କଣ୍ଟିଖୁଆ, ବି ବଣ ବିଛୁଆତି, ସି ହଡ଼ବଡ଼ିଆ, ଡି ସତ୍ୟାନାଶିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବଣ ବିଛୁଆତି। ବଣ ବିଛୁଆତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଏହି ପ୍ରବଚନ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଳସୁଆ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ବି ଅଳସୁଆର ନିଶ ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ସି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଡି ଦୁଃଖ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଅଳସୁଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହି ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁହଁ ଦେବା, ବି ଟଙ୍କା ଦେବା, ସି ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଡି କଥା ଦେବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ମୁହଁ ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ। ସବୁ କଥାରୁ ଡେସ୍ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ଏହି ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ କଥା କାଢ଼ିବା, ବି ଘିଅ କାଢ଼ିବା, ସି ଅର୍ଥ କାଢ଼ିବା, ଡି ଅନର୍ଥ କାଢ଼ିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଘିଅ କାଢ଼ିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘିଅ କାଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ନେକ୍ସଟ। ପିଲାଟି ଏପରି ଡେସ୍, ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ, ଏହି ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଜିଦଖୋର, ବି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ସି ଜିଦିଆ, ଡି ବିଗିଡ଼ା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଜିଦିଆ। ନେକ୍ସଟ। ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଡେସ୍, ଏହି ଡେସ୍ରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ ରହିଛି ନଜର ଦେଲାଣି, ବିରେ ରହିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲାଣି, ସିରେ ରହିଛି ଲୋଭ କଲାଣି, ଡିରେ ରହିଛି ଆଖି ପକାଇଲାଣି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆଖି ପକାଇଲାଣି। ନେକ୍ସଟ। ତାକୁ ଠକିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେ ଡେସ୍ ସବୁ ଦେଖିବ। ଅପସନ୍ ଏ ଟିକିନିକି କରି, ବି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି, ସି ଖୁନ୍ଲିନ୍ କରି, ଡି ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ କରି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ। ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହ ନାହିଁ, ସେ ଭୟରେ ଡେସ୍,
एही डैश रे कौन हेबो ऑप्शन ए कड़ा काठ पड़गलानी बी छानिया हेलानी सी सुखी गलानी डी लाजई गलानी सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए कड़ा काठ पड़गलानी यार अर्थ कौन कड़ा काठ पड़गलानी अर्थ हेउची मलिन पड़िजिबा। नेक्स्ट लोक मुखरे जुग जुग धरी चली आसुथिबा एवं विभिन्न परिस्थिति रे प्रयोग करा जाउथिबा विशेष उक्ति गुडी को कौन कहती ऑप्शन ए प्रबाद ऑप्शन बी चुक्ति ऑप्शन सी लोकवाणी बा लोकोक्ति डी कौन सीटी नुहे सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी आपनकर लोकवाणी बा लोकोक्ति। लोकवाणी बा लोकोक्ति को आहुरी मध्य अन्य नाम रे जानी थाउ आमे प्रवचन बा प्रबाद मध्य ताहाको कहा जाय लोकवाणी को। नेक्स्ट या कथा सुनी गीतार डैश हैला आउ जवाब कौन देबो एही डैश रे कौन हेबो ऑप्शन ए रे रहिछि अकल गुडुम बी हुट कंप सी राग डी दुख एही डैश रे आपनकर ए होछि सटीक आंसर अकल गुडुम। यार अर्थ मु कहिथिले आपनकर अकल गुडुम रो अर्थ हेउछि बुद्धि बणा हेबा सीतार कथा सुनी गीतार अकल गुडुम हैला अर्थात बुद्धि बणा हैला आउ जवाब कौन देबो बुझिला। नेक्स्ट बिराडी छिंकिबा क्यों अर्थ रे व्यवहृत हुए ऑप्शन ए बिराडी रो छिंक बेसी हुए बी बिराडी परि छिंकिबा सी बिराडी रो छिंक को अनुकरण करिबा डी अनुकूल बिगड़ी जिबा सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी अनुकूल बिगड़ी जिबा। गोटे उदाहरण देछि देखंतु आपण इजी से मने रखि पारिबे संगे संगे जाइथिलो अथच फेरी आइलो जे कोन बिराडी छिंकिला कि आमे एही परि कहि थाउ तो बिराडी छिंकिबार अर्थ होछि अनुकूल बिगड़ी जिबा। कष्ट कले कृष्ण मिले एही लोकवाणीटीर अर्थ कौन ऑप्शन ए साधना ही सिद्धिर जनक बी कष्ट कर एवं श्रीकृष्ण को पाओ सी दुख कले सुख मिलिबो डी श्रम कले सुफल मिलिबो सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए साधना ही सिद्धिर जनक कष्ट कले कृष्ण मिले यार सठिक उत्तरटी होछि साधना ही सिद्धिर जनक। लोकवाणी रो ओ ठारू ह पर्यंत वीडियो जदि देखिया पई चाहउछंती डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दे देबी ताहाकू देखि नेबे एवं मैथ रो जो रहिछि बेसिक कांसेप्ट समस्त टॉपिक रो ताहार मध्ये वीडियो हम चैनल रो रहिछि ताहाकू मध्ये देखि नेबे। तो ये थिला आपनकर रूढ़ी एवं लोकवाणी रो गोटे इंपोर्टेंट वीडियो मु आशा करूछि वीडियोटी आपनको भलो लागिथिबो जदि भलो लागिते आपनको हृदय को छुई थाए तेबे गोटे लाइक करिवे चैनल रे जुड़िया पई सब्सक्राइब करिवे एवं जदि नोटिफिकेशन चाहउछंती तेबे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करी ऑल रे सिलेक्ट करले आपण हमर समस्त नोटिफिकेशन को पाई परिबे। आजिर वीडियो विदाय नउछि पुनी देखा हो नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।